पड़े कहीं जाओ मु भिक मुठे आनी नहीं पड़ेब से यात्रा डायलॉग बंद कर जल्दी एटू पड़ा ना हम बुढ़ी भाभी ये मुतिया कसे अरे वाह सांग आमर लड़ीची लड़ी की पूरा झाल नाल एका खंड झाड़ा फाड़ा किसी नुह मुत गुरा मुत गुरा कौन रहा इटे मु ताकू देखा करी बोली टगर गछ बोले ठिया होइछि ता सान भाईटा छात पर ठिया मौसी मुतला भलिया एति मोटर मो ऊपर मुतुछि तू जो मला कुकुर भाया कौन तेते हम गाड़ी नहीं पारुनु तू तो चल चलिया जीवन विपद गीत पदे सुख पदे दुख से तो छाड़ी वाला काल मुतरा मुतरा गंधु आज पाखे जा मु कौन हूँ पूरा सकाल 7-8 थर गाड़ी छाइले गाड़ी गाड़ी पूरा मतलब ठंडा होगा देखुनु अरे की जी अरे सही झील अरे ता कलटा कहीं तू काटुचु ता भाई तो ऊपर मुतिला सी कौन तो ऊपर मुतिची तार कौन दस कहलु ता फोन टा रिसीव कर हेलो अरे कॉल टा काटुछ कहीं सॉरी सॉरी कल रात जहाँ भी है से प्लीज सॉरी जहाँ हबार था तो होगा तुम रागिले हम तुम आज राति आस विद्यारण पके कह तुम निराश कर क्यों बेटे मन में लड्डू फूटा ताहले कौन करिया जीवा सर थरे नहीं जाइथिले अधा बाटे चिता काटी गेला मन पड़ले एथिरे पर मु साइकिल रे जीबी नले चल चल जीबी कि तुमको नेबी नहीं आज बूढ़ा नहीं पड़िया पूरा फांका आज पूरा हाट्रिक छक्का मारी अरे किए सेठी अरे मो पचार पूरा किए सेठी कौन किए ए जेला तमर कौन अछि ए राती धरे किए गोटे का काम रे जाउची किए तमे तो बाटे जाउन सोइबो हाँ हाँ को ठीक कथा पचार देले हौ हौ तुम काम तुम जाओ मु जाऊ सोइबे ठीक कथा आजिकल जुग है पर कथार मुंडे कलिया लाभ ना अरे पर कथा कौन से शला मो घर भितर बइछि अरे सोइछ कौन घर टोका पसिलानी हेडी मत विश्वास कर मु को टोका को डकेइनी ओहो मु तम कथा कहू नहीं ठाकुर जरे किए ना मु कदली खाई दे ओहो से घरे बारुआ झड़ा आसी टोका कौन गला कौन नहीं आस आस देखि आस हेलो अरे मु तुम घर भितर बसी जाइली हम कोठी तुम गोटे कम कर ऊपर को आस ऊपर लेफ्ट को आस मु किचन रे अच्छे रोषे घर कौन था कौन ठाकुर घर पइलाई ओह से लेफ्ट कौन था राइट पड़े आई ईश्वर मते विपद उद्धार कर दियो प्रभु को पटे पटे से को पटे जीबी को तम अछो बादाम तुम पाखे
ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ସେ ଦରପୋଡ଼ା ବାଦାମ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅନେଇ ପାରୁଛ? ଦେଖ ବହୁତ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତମକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ପାଇଛି। ଆରେ ରାତି ଅଧରେ ନଈ ନାଳ ଡେଇ ତ ତମ ଘର ଯାଇ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତମେ ଘରେ ବସିଛ ହିଁ କୋଉ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ କରି ପକେଇଲ? ହେ ତମେ ଯାହା ବି କୁହ, ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ବର୍ଷର ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଛାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ନା ନାଇଁ ସେଟା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ନୁହଁ, ମୟୂର ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଓ ସରି ହଁ, ଯେମିତି ମୟୂର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆରେ ପାଟିରୁ ଚୁଇଙ୍ଗମଟା କାଢିକି କୁହ, ଡାଇଲଗ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ଓ ସରି ଯେମିତି ମୟୂର ଆକାଶକୁ। ଓହୋ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡାଇଲଗ ଛାଡ, ସିଧା ଆକ୍ସନ ଉପରକୁ କହିଲ। ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତମ ବାପା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଫଟାଫଟ 60-70ଟା କିସ୍ କଥା କରି ପକାଅ। ଆଉ ଲଭ୍ କୋଟାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ରହୁଛି ସବୁ ଫଟାଫଟ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ନଈରେ ଶଳା ସିଟି ମତେ ହାରକେନ୍ ଦେଖେଇ ରୋଷେଇ ଶାଳେ ବସିଲାଣୁ। ଆଲୋ ମା, ଇଏ କି ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ତ ବାପା, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି। ଇଏ ଭାଇନା କିଏ? ଆରେ ସିଏ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ତୁ ଶଳାଟେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶାଳେ କାହିଁ ବଇଛୁ? ନା ମାନେ ଇଏ ଆପଣ ତମେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, କଲ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆଇଥିଲି। କଣ ରାତି 2ଟାରେ ସେ ସଜାଡ଼ିବୁ? ନା ମାନେ ଏକୁଟିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବହୁତ କାମ ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ଏତେ କାମ ସାରି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। କାଇଁ ଆମର ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଖରାପ ହେଇନି କି ଆମେ କାହାକୁ ଫୋନ କରିନୁ। ଆଉ ତମର ଗ୍ୟାସ୍ ଖରାପ ହେଇନି? ଓହୋ ତାହେଲେ ସେପଟ ଗାଁରେ କିଛି କେସ୍ଟା ବୋଧେ। ଓହୋ ସେପଟ ଗାଁରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଖରାପ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସି ତମ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିଲି। सॉरी अंकल, गलती से मिस्टेक हो गया। हाय रे शला, गलती काहे कलु? फिर मिस्टेक कलु? जीवन विपद गीता पदे सुख पदे दुख। ମାଡ଼ଟା କୋଉଠୁ ଖାଇଲ? ରୋଷେଇ ଘରୁ। ଯାଇଛୁ ଝିଅ ଦେଖା କରିବା, ତା ବାରିପଟେ ରୋମାନ୍ସ କରି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତା ରୋଷେଇ ଘରେ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ? ତା ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି କ'ଣ ମ୍ୟାଗି କରୁଥିଲୁ? କାଇଁ ଆଉ ଫୋନ କରୁଛ? କ'ଣ ଆଉ ବାକି ରଖିଛ ଫୋନ କରୁଛ କହିଲ? କେଇ ଥର ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇନି। ମୁଁ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି, କାହିଁକି ନା ବାପା ଯଦି ଆମ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ଠିଆ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସତ କହିଥିଲେ ବୋବା ଠିଆ ପାରି ଦେଇନାନ୍ତା, ମିଛ କହିଦେଲ ବୋବା ମତେ ବସିକି ଫାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯା। ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇ କେତେ ମତେ ଜଗିବେ ମୁଁ ଦେଖିବିନି? ଆରେ ଯୋଉ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଛାଡ଼ିଦେବ ଭଲେ। ତମେ ଆଜି ରାତିକି ଆସ, ତମର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କରିଦେବି। क्यों बेटे, मन में लड्डू फूटा? କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ମତେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଆସିଲେ ବେଳେ ଗୋଟେ ଗରମ ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ଆସିବ। ହଉ, ତମ କଥା ମାନି ମୁଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ନେଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା, ତମ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଙ୍କଡା ପଥର ରଖିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମ ସେ ଛକରେ ବିରିୟାନୀରେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଟି? ଡବଲ ଅଣ୍ଡା। हेलो, अरे तुम जल्दी आसुन। अरे मुझे तुम बारीपट झरका पाखे ठिया ଆରେ ତମେ ଆଣିକି ଆସିଲଣି? हाँ बिरियानी पूरा गरम अच्छी, मु भी पूरा गरम अच्छी। ସେ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା। ରୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ରାତି ଅଧରେ କି ଆସିଲା, ନିଦଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା। କଲା 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 ମତେ ସାରା ରାତିରେ।
ଆରେ ବାପା